mga tao, matrain ka lang mabuka. Ha? Sige. Yung kaya pag-ibalik, mga status. Kamot. Sige, wala na sa tayo. Ano mabuhay ito? Gawin na ako tayo. Sige. 2, 4, 6, 8. Dadiyan ka kay mama mo. Sige, ready na ha? Ready? Ready? Siya mami, api ko nanay. Idaog sa diba? Okay, ready? Ready na? Okay, ready? Throw it! Hindi pa kibalik. Pamatian yung kambal. Ang sino ano? Step backward. Ulat to lang ba? Backward. Ang girls lang, girls. Gamok. Hindi ko magpakay mo yung... Dapat equal distance. Topong girls. Okay, ready? Haboy! Card out! Step out! Out! O, isa pa lang out. O, asa itlog, be? Okay, girls, atras siwan. Way pa. Okay, ready? Haboy! Oh, atras liwat, girls! Girls, atras! Topong ha, topong! Mabuka. Chay, Athena, atras kamay, Chay! Okay, 1, 2, 3, go! Ryan out, let's say out! Cameron out! Kasi Crisel, yun yun ha? Okay, Renz, okay. O, ano sa itlog, be, boys? Atras! Girls, nakatras na? Itak-itak di ang Crisel. Itak-itak na. Tapongan niyo, partner. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Oh, 2 steps. Picture amos dia. Gaan ko ba siyang itlog na alam mo? Ready? Nami yung atras at inakagawin. Okay, ready? Get set? Haboy! Sebastian out! CM out! Nabuka. It's broke. Oh, what happened? Can I keep doing it? This is yours. Or do I, like, or do I use this in next one? No. Okay, ready? Ito ha, papabaw lang to. Wait lang, wait. Haboy! Oh, atras. Very good. Wow. Atras. Pupungan niyo yung distance, girls. Okay, ready? 1, 2, 3, haboy! Oh, atras! Again, 1, 2, 3, haboy! Maganda sa girls mo sa ano, out na, out. Ikaw na, Chay. Ikaw, Chay. Oh, nakatras na. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Yeah, tanda! Ang Focus! sakit lang. Rizal! Focus! Wala pa mukha. Wala. Pa. Atras. Mga volleyball player, Okay, manibilin! ready?
One! Wala, may dugang ang prize! Wala, may dugang ang prize! Another game na. Ay, another game. Ah, sige. Dala na rin. 1, 2, 3, go! Ria! Ano sa'yo, Tina? Ano sa'yo? Ano? Go na. Ano? Iki, ano yan o? Nagulpiya mo no? Sakit.